কথা পচরা যাইছিলা এক গোষ্ঠী গাব ত্রিপথগামী আর সপ্ত সমুদ্রে পিলে পানি নববৃক্ষ তলে কলে শয়ন আর দ্বাদশ গোপাল কলে দহন বেলে গুটে গুটে গোঠরে অনেক গাই থিলে কেতেটা গাই থিলে আমার এটা গোড় কুলর কথা গাই মানকর কথা আর সেটা ছিন্ন ভিন্ন হয়ে গেল যে তিনটা রাস্তাতে গেলে যে তিনটা রাস্তাতে গেলে যে কেতে কেতে পট গিয়া গেলে এক গোষ্ঠী গাব ত্রিপথগামী সপ্ত সমুদ্রে পিলে পানি সাতটা সমুদ্রতি পেন পিলে যে কেতে কেতে পট পেন পিতে সপ্ত সমুদ্রে পিলে পানি নববৃক্ষ তলে কলে শয়ন নটা গছ তলে শুইলে গিয়া মঞ্জে কেতে কেতে পট শুইলে দ্বাদশ গোপাল কলে দহন 12টা গৌর লোক গোরস ধুইলে যে গুটে গুটে গিয়াকে কেতে কেতে গুটে গুটে গৌর কেতে কেতে গিয়াকে গোরস ধুইলে আদি সভা মধ্যে সব উপস্থাপন করি করি বুঝাই দেমা 200 টঙ্কা প্রদান করিছন সর্বারিষ্ট মঙ্গল হও বল আনন্দে কবার হরি বল সেই রাধা কৃষ্ণ চরণ অরবিন্দরে ইলো টিকে দি দিও গোপিলা 50 टंका दे दिया बोल आनंद कबार आहे सुन सुन सुज्ञ जन देई करिबन महाभारतर कथा कर हे श्रवण आहे सुन सुन सुज्ञ जन देई करिबन महाभारतर कथा कर हे श्रवण आगो जहा जानी थी मुही कही बुझाई सतीरे न धरिब हे सभार भाई महाभारतर कथा कर हे श्रवण पुराणर कथा कर्णरे शुणिले हो कर्णरे शुणिले पुराणर कथा कर्णरे शुणिले हो कर्णरे शुणिले दुख होइब तुम खंडन मोर कथा के मन देई सुन पुराणर कथा कर श्रवण मोर कथा के मन देई सुन कौरव बाहिनी एवं पांडव मिसिकरी पासा खेल खेले तो पासा खेल रे पंच पांडव हारी जाइथिले आ सेही समय जे हारी जिबा 12 वर्ष पर्यंत वनवास जिबा वनवास गला समय रे यदि आमर पार्टी यदि गुप्त भाव रे तांको देखि देमा बेले पुनी थरे 1 वर्ष पर्यंत अज्ञात वनवास जिबागो इटा हैला गुप्त वनवास रे कथा तो पंच पांडव जते बेले गुप्त वनवास जाइछन मत्स्य राज्य के विराट राजा घरे रहिछन तो द्रौपदी सरेंद्री रूप रे थिले भीम रंधा बड़ा काम करूथिले अर्जुन नारी वेश धारण करी उत्तरा कुमार को नृत्य शिखुथिले आउ नकुल एवं सहदेव घोड़ा एवं गाय बैल चोरुथिले आउ आउ गोटे के दुजेस्तीर मंत्री करथिले तो सही समय द्रौपदी रूप यौवन जेंता दिसिले सरेंद्री विराट राजा सला कीचक देखिक सही नहीं पाए आग रूप यौवन देखी कीचक जे जान द्रौपदी को मने मने भल पाइथिला पुण आग द्रौपदी को देखी सही देख रूप यौवन मने मने भल पाइथिला सुज्ञ जन अरे तुंते जहा हैला सुन देई मन हिमंक हस्तरे तार होइला मरण इटा पुराणर कथा तो कर पुराणर कथा कर्णरे शुणिले हो कर्णरे शुणिले पुराणर कथा कर्णरे शुणिले मा कर्णरे शुणिले दुख होइब तुम पुराणर कथा कर
শ্রবণ মোর কথাকে মন দেই শুন। সত্যানাশ হেবা একা দ্রৌপদী সরেন্দ্রীর উপরে যেতবেলে ଥିଲେ কিচক দেখিকরি লোভ কলা তো সরেন্দ্রী আসিকরি ভীমଙ୍କୁ କହିଲେ যে ଅନ୍ୟ ନଜରରେ ମତେ ସେ ଦେଖୁଛେ ଆଉ କେନ୍ତା କର୍ମ କର କେନ୍ତା করবে প্রভু পহলে পহলা যুধিষ্ঠির লগে যে মোর লগে গলে সরেন্দ্রী কাম নে পটে তুমি দ্বিতীয় পাণ্ডব যে তোমার উপায় তো ভীম କହିଲେ କିଛି ଗୋଟେ କଥା କହିବୁ କିଚକେ ଯେ ନାଟପା ମନ୍ଦିର ଲୋକ ମିଥିବି ତୁଇ ମୋତେ ଭେଟବା ପାଇଁ ଆସିବ ସରେନ୍ଦ୍ରୀ କଥା ଦେଇଥିଲା କିଚକେ କିଚକ ଯେତେବେଳେ ଗଲା ଭୀମଙ୍କର ହସ୍ତରେ ତାର ମୃତ୍ୟୁ ହେଇଗଲା ଭୀମଙ୍କର ହସ୍ତରେ ଯେତେବେଳେ ମୃତ୍ୟୁ ହେଇଯାଇଛି ସେଇ ସମୟରେ କୌରବ ପକ୍ଷରୁ ଦୁର୍ଯ୍ୟୋଧନ କାଣା କଲେ ও কৌরব দুঃশাসন দুষ্টদম চালো যাও বিরাট রাজা ঘরকে কিচক তো মোলা ইছনার বিরাট আমার কিছু নে কর তার ধন সম্পত্তি সব লুটি আনমো চালো ଆଉ ସେଇ ସମୟରେ ଯେତେ ଗ୍ୟା ବିଲ ଥିଲା ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଲୁଟବା ପାଇଁ ଦୁର୍ଯ୍ୟୋଧନ ତାଙ୍କର ସୈନ୍ୟ ସାମନ୍ତ ପାଖରେ ଯାଇଛନ୍ତି ତ ସେ କିଏ କେତେଟା ଥିଲା ଜାଣିଛ 252ଟା ଗାଈ ଥିଲେ ହଁ ଏକ ଗୋଷ୍ଠୀ ଗାମ ତ୍ରିପଥଗାମୀ 252ଟା ଗେ ଯେତେବେଳେ ଦୁର୍ଯ୍ୟୋଧନ ଚୁରାବା ପାଇଁ ଯାଇଛନ୍ ବୋଲେ ତିନଟା ରାସ୍ତା ତି ଭଟକି ଭଟକି ପଲେଇ ଗଲେ तीन भागरे विभक्त हो गले जे केते केतेटा गाय जेथिबे तीनटा रास्ता थे हेरा तो मेरे को मैरिज नहीं पुता इटा गणित के पले आसबा 84 टा गाय गुटे गुटे रास्ता रे जेथिले बोले तीनटा रास्ता ने 84 तीनटा जदी जुड़ी देमा बेले 252 हे जिबा एक गोष्ठी गाव त्रिपथगामी गामे सप्त समुद्र रे पीले पानी 60 टा समुद्र ती से गिया माने पेन पीले जे केते केतेटा गिया पेन पीते बोले 60 टा घाटे पेन पीले 36 टा के गुटे घाटे पेन पीतिले 60 टा घाटे पेन पीतिले रे 36 में जदी 60 टा जुड़ी देमा बे 252 टा हे जा सप्त समुद्र रे पीले पानी नव वृक्षत मूले कले शयन 9 टा कस्तले हेते गे 252 टा गे सुइले जे केते केते पट सईथिबे केते पट 28 पट हां गे गुटे गुटे गस्तले सईथिले 28 जदी हमें जुड़ी देमा 9 टा बेले 252 टा हे एक गोष्ठी गाव त्रिपथगामी सप्त समुद्र रे पीले पानी नव वृक्ष तले कले शयन द्वादश गोपाले कले दहन बेले 12 टा गौड़ गोरस दिले जे गुटे गुटे के केते केते टा दिया केते केते पट जे धुइतिबे 21 पट धुइतिले हां 21 गुटे गौड़ 21 पट के गोरस देतिले 21 हरण आमे जदी 12 करी देना बेले 252 इटा होछि से प्रश्न र उत्तर एटा पुराण के भी जीवा गणित के भी जीवा अरे एही परि जानो ए पुराण र विधान इटा महाभारत र कथा कर हे श्रवण आगो एही परि जानो ए पुराण र विधान इटा गीते कहे टिके राम मूर्ख ज्ञान आगो बिरी घाट अटे देख तांकरी जे घर भूलिले क्षमा कर हे सभार नर इटा जहाँ जाड़ी थिली मुई कहिले बुझाई पुराण र कथा कर्णरे सुनिले हो कर्णरे सुनिले पुराण र कथा कर्णरे सुनिले मा कर्णरे सुनिले दुख होइब तुम खंडन महाभारत अच्छी प्रमाण मोर कथा के मन दे सुन लो तो प्रश्न उत्तर चला यहाँ तो घर के
ইমা করঞ্জা পতর কলা জামু ডালি গাই গাই গলা নোরা মাবাদি সাগ ধকরা রাধা কৃষ্ণ লীলা রঙ্গ হেলা রঙ্গ হেলা রঙ্গ হেলা এবে আসিবে শ্রীকৃষ্ণ লীলা রঙ্গ হেলা আগ চৈতে ফুটিলা মলি চৈতে ফুটিলা মলি রাধা বাড়ি আমি যাউছু রাধা বাড়ি আমি যাউছু বারে দিও হুলা মাগো বারে দিও হুলা बाबू कलार सम्मान रक्षा करी करी किछि टंका प्रदान कले सर्वार इष्टमंगल हो बर आनंद कवार हरि हरि बोलो चलो समस्त एंटरटेनमेंट लाग संबलपुरी गीत गाय करछि नहीं गबिला ई मुई के भूल कली रे साथी मते सजा देउसु मीठा सपन देखालू मते दीवाना कलू हेले भूली जाऊचू हम तुमसे मोहब्बत करेंगे दिन रात सनम रोते गुल गई गुलशन गई गई होठों की लाली गुल गई गुलशन गई गई होठों की लाली आजा मेरे गाड़ी में बैठ जा तुझे पीरी घर छुटाऊंगा बनाऊंगा मेरा घर वाली हम जब तीनों के साजवा को एक नंबर गाड़ी संभाली नहीं पारे एक्शन चलानी हम तुमसे मोहब्बत करेंगे दिन रात सनम रोते मीठा सपन देखालू मत दीवाना कलू हेले भूली जाऊचू हम तुमसे मोहब्बत करेंगे दिन रात सनम हम तुमसे मोहब्बत करेंगे दिन रात सनम आगो श्रीकृष्ण बलंती सुनाग दुति पचारिल माता पिता करिति आदित्य कश्यप गंगा कूल रे तपस्या रत थिले भल रे गो गो माता से मिलिला तपस्वी को कुसग भक्षण करन्ते कोप कले दुई जण
କଲେ ବନ୍ଧନ इटा हला सत्य जुगर कथा धन मोर मां ना थिला आदिति बापा को ना थिला कश्यप ऋषि तो ऋषि मुनि माने काना कले ना गुटे समुद्री नदी तटके गले आउ कुस्कर बिड़ा माने काटी काटी करी सेही नदी खणी रे सुकेई देले अच्छा अच्छा आउ ऋषि मुनि मानकर काम हैला तपस्या करबा जेते बेले तपस्या रे बसी छन कपिला नामक गुटे गाई थिला आसी करी तांकर कुस्कर बिड़ा के खाई दैछि आउ से जगह रे ठिया हिछि जेते बेले ऋषि मुनि मानक ध्यान भांगी गला देखि देले जे तांकर कुस्कर बिड़ा से पाखे नै न आगो मारो मारी ऋषि बंधन कले सुरभि गाई जे ताहा देखिले ई गाई एखा खाइथिबा बोले आउ सही आदित्य एवं कश्यप काना कले कपिला गाई के गुडी खुटा रे बांधी करी मारो मारू छ मारो मारी ऋषि बंधन कले सुरभि गाई जे ताहा देखिले गुरु सभा करी गए ज्ञान पाइछि मुतते देवी बुझाई मुतते देवी बुझाई तुते सही सुनु थाओ मन दे सुनु थाओ मन दे तुते सही तो जेते बेले कपिला गाई को आदित्य एवं कश्यप बांधी खुट्टारे माड़ मारू छन सही समय सुरभि गाई 10 हाथ धरु देखि देली ई सुरभि गाई हेले कि ना कपिला गाई रो मां हेले सुरभि गाई जेते बेले देखि देले सामान्य पुष्कर टिके खाई देला बोली मोर गाई के माने मोर झियो के बांधी कर माड़ मारू छन अच्छा हे आदित्य कश्यप मोर अभिशाप नियो भई आगो क्रोधे सुरभि शाप्य देइथिले कंस हस्ते बंदी हेबु बइले आदित्य कश्यप दुहे जन आगो देवकी वसुदेव हेले पुणगो तो आगे देली बुझाई आगो पूर्व शाप्य पई दंड भोगु छंती गुप्त भागवत रही दुति सही विभीषण गीत कही दुति सही सजनी तुम नयन रे मु की परी देखा जाउची पुता से सील पत्थर लसत जे गध मुई गध बस्तालो तो ने से गो जेते बेले मुई जन्म न ने हेनी के जन्म हेनी बोल हो जन्म हेनी जे मुके मोर बुआ से सकला मोर मां से सकला मोर आई से सकला मोर कोनिया से सकला के मोर भेब से सकला सब फिट फाट फिटिंग करे देला पुता अरे मोर चुथल दुइटा के ठमका करे छानी दिछो अच्छा एती लागिटा आग बाट के बड़ रूलर अरे छोट बाट के छोट रूलर दिगोइटा मुई सम ओ चेपे हो छइटा समान है बाबली सकाल तक पूरा फिटिंग जे सजनी गो ताहिले जो सुना मोर माई के अंदर जो की बात तदिनी तुमर कथा नहीं माने के जे मते किछि किछि दबो बेले तदिनी हां हां तुम जान पहिले सेटा तमी सजनी बोले गोटे कथा है से पुता जेन घर की जेन मिस्त्री जेन मंदिर जेन मिस्त्री ने बने किसी ऑलरेडी जेन मिस्त्री ने बने किसी तार जनता नानी रहसी समर तेर ना थिबा एले पिलर कथा मानी करे कथा मानी कर जीव बोले एले गले मोर फुटे कपड़ा हाथे अरे ई कपड़ा हाथे के न हाथे तो हमर देश के एंता दुती गो जे केते टमा दबो पिला पटानी हां तुम जाना बोले जेते टंगा बोले भी देमी गो धन जो जे गुटे कथा है
কেতে টঙ্কা বলুছ আর কিছু কথা নেই মাঙ্গে না বলনো কেতে টঙ্কা বলুছ টঙ্কা 3500 দেব 3500 3500 3500 সতে গো ঠিক আছে সজনী হ্যাঁ জমলাব ঠিক আছে দেখো মোর মাই কেন দেব গো আলিয়া কি কি রাজন দেবগু কাকিমা এমা কেন কে রাধার ঘর কে রাধার করকে জীবো যে মোর কে কাম করতে এবা আমাদের সাং দে রে সাং দেবি যাই তো গাই রাত বেকাল ফকট না সাং দেবি না কে মাথাতে সে কানা দেবি রে 3:30 4 বাজলাম যার ফকট না মোর মা ভাত খাবেলে মুই নাই খানা নেলে মোর পেট পুরছি এ বাবু শ্যাম খেইয়া নে পুতা বলছি মোর মা আগে 50 দে তাল বলছি আগে মোর মা কে 50 ছড়া দে যাবি হো আজ সে মোর মা কে 50 তাহলে তোর মাকে 50 ছেড়া সুবল যাবি তোর গজ বকি দেলা রে কেনটা এই ফুল গছ আমগা রোপলাতে ওই রে 50 ছেড়ু চিমলে গজ নেই সে করে বেড়া ও মোর মা ছেড়ুছি বলছে কে 50 মাংসি গো আচ্ছা। আর খরচা করছি আর দেহ মুড় के परछा करसी আর ऐसी আর বসি যে হটা যে পয়সা পতর কথা বার্তা হইছু কিনি না সব রেডি আছে তোতে জানা বলবো জানা দেবি কেতে কথা হইছু 3500 যে হটা পোসাবা পোসাবা কা বাবু যে ভিতরু মতে কেতে দেব টঙ্কা 150 দেবি 250 কে বেলে মুই নিজে হ্যাঁ, টুকি লোকর জবাব 3500 কে পটেছু বেলে তোমার জবাব হিসাবে মুই জিবি রাধিকা চঞ্চল আগো ধরি তুতি কর গো নেই নিজ পুরা আচ্ছা তুতিকে গো মন্তে নিজে কর মকর যাবি হেতে দিন পরে তোমার মোর বেট সাকে কথা কৌছরে মগ্র বুড়ে দিছিলা না মগদা দুকা করে নো কি লাগিলে মগ্র মুই উটি নাই হব বলছি এ মা কে কোলানি এ মা গো হে বল বিছে নাই নাই কিছু নাই গো এ মকর হে বল আগে দেখি পকড়া ওরে চাবি ধর নাই নাই গাঁতি কাঁথি কাঁথি দিবে চুরে আমার याद है মিটর লগে ভাই দিলা না এটা পুছলা আমার রাজা ঘুমায় রে বেটি দৌড় দেখি দিলা জি মগ্র মা তোমার আড়ে কেনতা কেনতা বলছি এ মোর কথা কউছ গে মুই আর মোর সাস গুটে সঙ্গে ন কে দে মোর সাস ইহা দে মুকে ছানি দেমি কে একলা ওইলে টোরো টোরো পলে আসলে মামি তোমার শাস বলি কোন নাই জানে রে মকর নমস্কার গো রাধার শাস আরে তোর সাথ কে দেখে দেখো দুটির সাথ কে দেখ চিন্তা দেখ চশমা বালা পড়ে এ দে মোর শাস নমস্কার গো শাস মোর अरे শাস मोर सास के देखे देबे तो अरे याद है मोर सास के देख याद है মা গুরি ফুরি রে সুন্দরী सास भी हंती तक नो ইন্দিরা গান্ধী শাস করে ছুড়ে বুয়া এ মকর এতে রাতে তুমি কেনতা আসবা বলি ই মা কানা কাছি রে মগ্র এতে রাতের কথা কহেনি কহ 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 আমাকে বলছি কহ ওয়ে কার কে দুকা চুরা কই ए हम पैसा देना बुता कपल से हती ना और क्या नहीं करना तुम ইমাই দুতিকা বইলা শুনালো সহি আগো গুপতর কথা এ কহুছি মুহি মকর কলে কলে কহ মকর মোর কান্তরে খায় কহ এক মাইকড়া সৌকার আছে আমা ছাড়ু নাই কানে কহমু আসো আসো ভিতরে ইমাই মতে পেছি চন্তি নন্দ নন্দন গো ই মতে পেছি চন্তি নন্দ নন্দন देख हल्दिया बहन আরে তুম ঠারে তাঙ্কর বলিছি মন মাতে তো পুরুষ ভ্রমর আগো ই নন্দা চুত সঙ্গে বিহরি বরঙ্গে কে কে তুমি এই বেশর্মি লেখে কথাবার্তা হিও হ্যাঁ মোর হে দে ওটা লট কলা আগো ই নন্দা চুত সঙ্গে মা বিহরি বরঙ্গে সজনিলো সজনিলো দেখতো প্রভা জ্যোতিলা তোর কি কথা কহমারে গেছ রে ওলা চুকে কি কথা না রে আর কিছু কথা নেই
जेन में जी के लाज नहीं शरम नहीं इज्जत नहीं मोहत नहीं कपड़ा नहीं लता नहीं हंता कथा बोले কথা শুনো হে তুমি নংলা হই চাহু দেখি 12 হাতর শাড়ি পিনিছে দেখো আর কপড়া নেই লতা নেই लाज शरम थी हंता कथा है तो यार कथा मते काहे से कहिए से আমি খারাপ কথা কইছে গান कि राधिका बइरे बई की हेलु ने करे पक चरित्र सिकिलु আমার পরাবাটি কি আনে আমার পরাবাটি যা এই বাড়ি পিনিয়া ইয়া মাগো इमा ए पक चरित्र सिकिलु পিটা কেনতা করে आई डाइगा भवन कथा कहिए से মকর পরর পিলা পরর টুকিলকে ভগবান ছাতি তলে লেখি দিচ্ছে এ মা হিন্দি রে কবি লিখলে काय बोली कर लेके ले दिल लगी गधी तो परी क्या चीज है छे बोला जे मो काना जान टुके लेके हक पैसा देना कप चाह पीना प्यार नहीं करना तो घुट घुट के क्यों मरना प्रेम करो मनुष्य करबो भंजा धान कमाबो पूंजी और मैं जी आंगो भांजी ना तोर आगो श्री कृष्ण टंती मोर माने भण जा आगो श्री कृष्ण टंती मोर निजर या भण जा হে মাগো भंजा भंजा হে भंजा ভগবান आइला बेलु मैं कहू छे भाई खाई के पिला मोर भंजा लागसन बोली करी मकर संग घरे आसले जे सुकर दुकर भल मंद कहते हे पिलार कथा मते काहे जे कहि जाचन हे मोझा पेटे केनता करे एंती माड़ी देबी जे भसा ने मारे मोर ए हमा ये हनुमान बाहर बोके नहीं नहीं एटा बसबार सुनबा एटा ओ बुढ़ा बुढ़ी नहीं रे ओला जो केन নেই বসে कांडे सेट इटा नीचे যদি ইছনে তা ডাবল ডাবল পাঠি এতা বর্ষে দিল ইছন যদি হেন তা পিটলো বলে ধর্মি আর তা ए ঝাড়ি হিদবে मते मारबा लगे एटा পুরা মারি দেবে আর মারি হবি ओए गो जेई रिसे राणे तोर मकरो के मारी बेल देबो হ্যাঁ जे तोर जीवन के कहबो हे लोग जीवन लागी बैटरी के लोके होछत लक्ष लक्ष खर्चा होछत कैंसर हेले गोमूत्र पिउछत भले भी बोले तोर जीवन के कहबो দুই লোক মরি যে মুঝে কেস পতর নেই হেনা আমারি घर घर आगे खरखरार घाट लोग के जिबे केस नहीं এই মরা লোককে দেখলে কাম করবে এই মনে हे न जानी कढ़ई मकर कहितिबे पुनी जो पत्थर रखी दी करे आगे आसबो कथा बार्ता है आराम से পথর हो रखी दी करे बजर পথর রকমি মার খানি না আর जे लगटा सिरे रख লোককে দেমি इजने एछन उति छे जे के लागला के बोलले केन लग रखलो एटा केन न रखलो আমার বাকস্তি আছে ভিতরে বাকস গুটে বনাইছে ए मातार छोटी बाकस केबे भी कोटा में जेन बजार में गले आठना धरी कर जेन सीधा जीवा कुबी केजी केते गो 160 दुईटा भरला आरुला बेगन केजी केते गो 80 टका दुईटा भरला आला रे तीन बने कुला ने फाबरी दला जे 4 केजी 4.5 केजी सामग्री मैं माने पुआ मैं 300 टका धरी तिने मोर झोला ने पड़ला ई फोकट ने आला एक झोला तार चोरी इड़े बड़ी चोरी में जी जनता को पेट पोष नहीं दोस एमा तांकर नामे कही नहीं पाउलो जाजे तू अटे बड़े सियानी आगो न जानी कौन है मकर कहितिबे पुनी दुती के गो तो मन ने कर विचार जेनी इतनी रखी छी पुता मिल चालू करबी क्या बोली मिल चलबा दग दग दगली दग दग दगली दग दग दगली दग दग दगली गुला गुला गिल गुला गुला गिल गुला गुला गिल गिल दगली दगली गिल पूरा गुणगुणा कर देमी गुण छुटी जीवा हां मजा के जा ए लगा लगा माजी देखो
जादू मोर लगे नहीं चले मकर मते हे जादू भूले कर नेबी बोलू छके नहीं मते नेबा लगी आसी छ नहीं ओला आजु के लाज शरम थिला लेके कथा वार्ता है যদি बजानी छ নেবু বুলাই করি রে দেখে ओ पीठ बाहर करो और जीव संगे संग ওই মাই ভিতরে সমালাই কে কাই হিসাবে বাহার করে তো পেট ভিতর কে সমি কোলা না আমি গোলা না गुला गुला बाहर करो जनता खाई छ जनता बाहर करो এ বাহ এই ভাত কে সিধা বাহার করা ফেলে তো আমাকে মরি যা কোথায় এটা তো গোমা টক 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 नहीं जनता टा हंता बाहर करो তোমকে ইটর ইট কুট কে জীবন নেছু ए आम घरे घर जुलले के लगे खापटा लगबा किनटा गुड़ा गुला लगबा खापटा के भंगाई कर लगाम হ্যাঁ তাহলে তোমার 200 লাগবা যদি 200 মিনিট লাগলে বেলে তালি উঠে দিও তালি উঠে জোর से ताली मारो সব লোক তালি মারো ताली मारो मी पूरा गुणगुणीटाকে গুলা করে বাহার মে শুকে আগে আর যদি গুলাইট নে বাহার হলে আর যদি বাহার লে 200 দউছে চাল দে আর যদি নেই যদি বাহার হলা দেখো তা যদি আমি হেতে গুলা হিউছি না দউছে না এটা নেই না ওই গুলা হিউছি না তো নে জবাব করিছে কে তোর 200 নে আর গুলাইট যদি নেই বাহার হলা আটা 400 ছেড়বু সকালে দে চাল ডুংডুঙ্গা अगर इस तरह ले चट्टा अस्तर 50 ডুংডুঙ্গা বাহার কর দেবি গুলাটা মাতর জনতা হে বাহারি চেনতা বাহারবা ও জনতা ই জনতি বাহারবা খণে বি খণিয়া নি হবার আছে কোনিয়াটা তো ভরি ছে রে চল কাকো এতি কষ্ট হবা বলি এবার ঠটা রে এবার ঠটা এবার ঠটা এ দে কেন তালি উঠেলে মারলো এতে কষ্ট গলা দি আর তুমি জীবন গলে প্যান ফুটে দাসো এবার মোর 200 জিরি গলা কে জিল্লা হেতি লাগি বাবু মোর সঙ্গে তুই জিতনে করবু বলছি ए मकरो মকর এর প্লেট মতে হিয়া তাবলে রে वाह स्वाद करतो ना जो से पीड़ा के कहबा गुटे कथा কা কথা नथिबो सूरज नथिबो महितर सुकी जाइथिबो सप्त सागर अच्छा एही समय रे आसीबे से चक्रधर हां दिन ने थिबा रात ने थिबा गोपपुर लोग समस्ते सुई पड़ी थिबे ई समय दे जदी से पिला मोर घर के आसबे निहाती भाबरे मोर संगे साक्षात करबे हंता अरे पति थाउ जे तिरी करयन्य पति अच्छा पति थाउ जे तिरी करयन्य पति संसारे नाही तार भल गति ओरे भला गति जार थो किनी थो मोर अछि केतना मनुष्य करी छे तीनटा मनुष्य एटा का फिराही कर मरतरे तो भगवान के जो के हे प्रभु तीन तीनटा मनुष्य कोनी मते पिला छाने हेला मते कीड़ा गुटे भी हो बोलछे ए তোর দরদ দরদ হদিবা চা পুটে পি দে সে কিরা গটে হবা যে হে কিরা এ মাবু দে বলবা হে কিরা সুসু মন্দির পাঠ পঢ়ি দিবা চাকরি বাকরি করবা ओरे बेड़ा पाठ साठ नहीं पढ़ले भी तोर सुख भोगो थिबा ए मकर तुमे दिन तीनटा पतिर कथा कहलो निजर स्वामी थाई कर गुटे स्त्री अन्य पुरुष संग संपर्क रखले 7 जन्म पर्यंत संता स्त्री माने विधवा हो जायसन अल्प आयुष रे इरा भागवत रे जगन्नाथ दास लिखिछन ई कथा मने रखी थरे गर्बिता हां अरे सारू गछ तले बेंग बसा कला धरी अछि कलो छता हमर गां लोग भी कहउथिले मकर का बड़ी कर जेन माई किना जदी मनुष्य थई करी दूसरा लोकर संग जदी व्यवहार एता खराब व्यवहार करबा बोले बुढ़ा किछन सुना बल दल আছে যে চমকুছে বুড়া বুড়ি হেই গলা বলে হাতে জীব লংসি পড়ি এটা তো প্লাস্টিক আছে জিপ লম্বা নেই গো কହୁଥିଲେ যে মুই কହୁছে আরু লাস্ট কেনতা হেছি পরে आ एते कथा जानि छर मोर घर के चमकी छरे ओला जुके चना बाका बुढ़ा बुढ़ी मुई चना में के मां पता है বেলে কমানি লাগিও कोमा नहीं लगे जो से पिला के पठा मोर पास आगो ई दुती कामइले जाउछि मुही मोबाइल छानी मानिलो नाही ए मां सुनी राधिका न देले उत्तरम अच्छा घेर इसमें लागु छे तुमर चेहरा के देखले मत माकरी बारी दिसुथिनी आगो सुनी राधिका न देले उत्तरम अरे गला बाटे तते मारुहा पर मां घिचिबे बुढ़ा हुन এই থিলে বি হেন্তি নেইছি যা যা ঘিচিও যে हां खुश कर बोले जो जे घर আছে द्वार আছে जमीन আছে बाड़ी जाओ चापड़े চারে বিস্কুট রে পানি রে গঞ্জ রে কি জাতি
ତୋର ଯେ আহা দেখিণ যশোদা সুতম আগ পচারন্তি সহি কি বইলে রাই সজনী গো ভেড়ি তু কহ বহন দুতি গো মোর মাই কা বইলে গো শুনা ইটা মারো বলি ই মারো কালিকে বাবু গো এ বাবু গো ই মোর জীবন ই বাদি যাউছে পিলারে কেনার গলারে এ মা গো তোর মানে ইয়ে ল্যাট্রিন যেছে এ ভাই মত বাসি বুসা কে দবা তোর শ্বাসকে মানবো এ লোক অবাক হো ইটা কথা বলি ই কথা কলা কে পিলারে দুতি গো ও উন্না টিকে টেকি দেখো কা করছিল গো কান্দুথিন রনু আর কে আর কে বলতে যদি বি কান্দু তিন বেলে হে তোর আখির পেন কই গলা अच्छा इजन पेन मानला जे कहा पेन है मोर आखिर पेन मोर आखिर बारवा पेन বলে ফোন করে দেলু পুতা नाइले एत्ती लोग नाट देखी पारती तू केनता से पिला तुमर माई घर के जे तिने जग मते ई देखा देखा पीटी छे बुझी पारलो আর নিষ্পত্তি নে বলে পিলা আর বি কহি ছন আর কা বইলে গো নথিবা সূর্য নথিবা চন্দ্র শুকি যাইতিবা সপ্ত সাগর সেই সময়রে আসিবে সে চক্রধর বলে হান্তা বইলি हां যে বাবু ঘর না গায়ে মনে ওসি তা বইল কহলো কথা কজ মারে ছিয়ে নে হেলা পুরা ছে নি হেরে যে কা বলি কহলে গো से पिला के कही दबो जे हमर घर के आस बोले হান্তা বইলি আহা দুতি মুখ শুনি পিতবাস বলন্তি নিজে জীবি রাধা পাস ইমাই দুতিকা চলিলে নিজ চদন মোর কানু নিজ চদন রাধাপুর বিজে ভগবান আহা দুতিকা মুখর শুনি অচ্যুত মদন ঝাড়ারু তণু আরত পলঙ্ক তেজি উঠিলে মোহন চন্দ্রসেনা পুরা কলে গো মন রাধা শয়ন মন্দিরে দুয়ারে প্রবেশ হই ঋষিকেশ নারায়ণ নারায়ণ দ্বারে ডাকুছন্তি ধীরে ধীরে নারায়ণ মাইগো আগো রাধা এ ধন সোনা গো আগো গেলে মাইগো মাই আগো ধন সখা মাই ঘরে কেটি দুন নেই শুই বাজে শুই পড়ছন বো বলা 9 মাস ছিগলি গলা ইয়াদে 9 মা আগো উঠ চারু হাসি চন্দ্রমা মোহি কেতে নিদ্রা যাও অলস হই কুড়া বাহুকর নুহেরতি অধিক শয়নে আউ সক্ষতি গঙ্গন করলস আগো হসি হসি দন কন্ডা মচুবন দিয়া ধন গো আইবো মাই আসিছি নন্দন নন্দন গো মাই রাধা ধন হই কি রাধামাই গো গজ দন্ত পলঙ্করু নিদ্রা খণ্ডন কর গো কিশোরী হরি কি ডাকুছ বাবু গো
ମୋ ନାମ ଧରି আগ মো নাম কুঞ্জ বিহারী গো মাই মো নাম কুঞ্জ বিহারী মাই গো মো নাম কুঞ্জ বিহারী কুঞ্জ বিহারী কি বাবু গো শিশুক সারি পিলা গো শিশুক সারি আগ মো নাম ঘনশ্যাম গো মাই মো নাম শ্যাম ঘন রাধে মো নাম শ্যাম ঘন ঘন যে আকাশ চিহ্ন বাবু গো খোঁজি স্বর্গ ভুবন ও কলা ভমর বর গো মাই মো নাম কলা ভমর আগত পুষ্প চুম্বিবাকু আসিছে তো পুর গো মাই মো নাম কলা ভমর ই পিলা ও ঢুলিয়া পিলা ও মা আসি মতে মাইগো বলি ডাকুছ এ ভাইটা তুমি কে বাবু তুমর ভঞ্জাইছেন বলবো সখা এ মা হেটা পরে তোমার গুঞ্জা আইছন গো গঞ্জা নাই ভঞ্জা ফুকি দিয়া ময়রা দাদা রে ঝিমাসি কে গো তোমার ভঞ্জা গো মাই কেন ভঞ্জা পিলা কবাট খুলো নাই নাই কবাট খুলো গো নহলে কবাট কে ফাড়ি দেমু এ কবাট ফাড়ি করে দিছি আমি তোমার সখা এন মারিছে কিনি গো সখা টর্চ লাইট টিকে মারি দিও তো তোমার কে আসছ তোমার ভঞ্জা গো কেন ভঞ্জা মুই আসিছে গোপপুর আরে মুই আইছা আমো ঘর উপর আমর চাউরে ই তুমি গোপপুরর কি আইছ বুড়ি মুই গোপপুরর গমে আইছে বুলি মাই গো বলি হেস চাহলি কিটা কিটা তাগড়া কিটা মোনাটা বন মালি মালি গো মাই মোনাটা বন মালি তুমি কি বনমালি হিমা